देखो रिजर्व बैंक तरफ गोटे नुआ वैकेंसी बाहर जो मैंने भी अप्लाई करने से पकई पार 572 पोस्ट बाहर एटा ऑफिशियल नोटिसटा रोची तो एथिरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस तुमको कहीदेवी जो मानकर हो तो से अप्लाई कर तो जो मैंने चैनल नुआ थी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सर्वप्रथम वीडियो पाइबे। देखो एथिरे इंपोर्टेंट डेट गुडा कौन कौन अच्छी देखो फास्ट होची जनवरी 15 रु स्टार्ट 2026 रे जनवरी 15 रु फॉर्म अप्लाई हेलानी आउ फेब्रुआरी 4 पर्यंत एटा चलिबो। ओके जो मानकर होउथबो क्राइटेरिया से माने अप्लाई करिवो आउ अल्प दिन मात्र अछि से माने अप्लाई कर परिबो। ओके तो एटा ऑनलाइन अप्लाई रहिबो। ओके ऑनलाइन अप्लाई रहिबो तारे एथिरे कोन कोन सब प्रोसीजर रहउची त मानू देखै दउची। देखो एथिरे 572 पोस्ट रहिची प्रथम कथा एथा ऑफिस रे अटेंडेंट जो रहले सेटा रिजर्व बैंक रे रेफरल बैंक रे ही रहइबो से सिलेक्शन प्रोसेस हिसाब रे ही बैंक रे हमर काम ऑनलाइन टेस्ट होबो। ओके ऑनलाइन टेस्ट होबो ऑनलाइन एग्जाम होबो तो जो माने भी लैंग्वेज टेस्ट करबो से देखो धरे हिंदी जने दवा पई चाहूची से हिंदी ही देई परिबो हिंदी रे ही तुमको क्वेश्चन आसे जने इंग्लिश दउची इंग्लिश रे ही क्वेश्चन आसे। ओके सेही हिसाब रे तुमको होबो तापर एलपीटी टेस्ट हम तुम लैंग्वेज जानिच हिंदी इंग्लिश जानिच दरकार हिंदी इंग्लिश ओडिया जानिच दरकार से लैंग्वेज टेस्ट गुड हम एलपीटी टेस्ट तक कह जाए। ओके देखो एडवर्टाइजमेंट हिसाब से मुझे तुमको एटा ऑफिशियल पब्लिक ऑनलाइन जो ऑनलाइन आसुची बैंक वेबसाइट हिसाब से तुमको कहीदेली एई वेबसाइट जाई तुम अप्लाई करिवो http ओके ./rbi.org.in ओके एई वेबसाइट तुम अप्लाई करिवो। ओके एदार जो फॉल नोटिस एटा शॉर्ट नोटिस नो एटा फुल नोटिस फुल एडवर्ट माने फुल एडवर्टाइजमेंट बैंक वेबसाइट रू बाहर ओके तो देखो मैं एथरे कहि दउची केमिति कोन तुम सिलेक्शन प्रोसेस रहउची। देखो वैकेंसी गुडा को तुमको तो वैकेंसी देखो फुल डिटेल्स नोटिस रे बाहर तुमको वैकेंसी केते कोन बाहर से तुम तो कहि दउची 572 वैकेंसी बाहर 572 वैकेंसी भीतर तुमको कहार कहार को पोस्ट अछि को जगह रे पोस्ट अछि सेटा भी तुमको कहि देबी। देखो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल टोटल केते पोस्ट अछि पीडब्ल्यूडी जो रहले से मानकर केते पोस्ट अछि एक्स सर्विसमेन सेटा ताकर केते पोस्ट अछि सब पोस्ट तुमको मैं कहि दउची। ओके देखो प्रतिटी स्टेट वाइज होची एससी एसटी जो माने देखो अहमदाबाद अच्छी बेंगलोर अच्छी भोपाल अच्छी भुवनेश्वर अच्छी चंडीगढ़ अच्छी चेन्नई अच्छी गुजरात हैदराबाद जयपुर एगुड़ा सब बहुत गुड़ा कैंडिडेट मनर सिलेक्शन प्रोसेस भी ये स्टेट रोचे। ओके देखो एससी एसटी जो मैंने रहा यही हिसाब आसो 0 अच्छी वैकेंसी 3 अच्छी 6 अच्छी 1 अच्छी 2 अच्छी 3 अच्छी 8 अच्छी। ओके यही हिसाब से वैकेंसी आसो बट ए नोटिस तुमको देखी दूसरी मुझे बेसी किसी डिटेल्स देवी एट गाइला बेलू हिस्ट्री गुड़ा गाइला बेलू तुम राति हो बुझल मुझे कहीदे कौ जगह वैकेंसी गुड़ा बाहर ओके से जगह ही पकड़ तो भुवनेश्वर पिला रही भुवनेश्वर रे 6टा पोस्ट एससी एसटी एससी मानकर एसटी मान 8टा ओबीसी मान 4टा ईडब्ल्यूएस 3टा जनरल 15टा टोटाल होची 36टा पोस्ट बाहर भुवनेश्वर टोटाल 36टा। ओके पीडब्ल्यूडी जो से होची 2टा पोस्ट बाहर आउ गोटे होची ईएक्स मानकर बाहर। ओके तापर चेन्नई चंडीगढ़ भोपाल न्यू दिल्ली पटना सब आड़े बाहर है जो मैंने चाहिए से देखिए ओडिशा पिला फास्ट वैकेंसी कहीदेली जो मैंने चाहिए पकई पार। तो एससी एसटी माने भी रही एक्स सर्विसमैन जो ईएक्स जो एक्स सर्विसमैन जो मैंने भी जॉब करुले से आसिक अच्छा घर से अप्लाई कर तो से भी पकई पारे। ओके यहाँ हूँ प्रति लोक ओके बहुत भल भाव सिलेक्शन भी हम। देखो इनकम सर्टिफिकेट मैं कहती सर्टिफिकेट दरकार इनकम सर्टिफिकेट दरकार कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होता दरकार कास्ट सर्टिफिकेट तुम आसवा दरकार तुम अप्लाई कर तो कास्ट सर्टिफिकेट तुम करदे प्रॉब्लम भी ना। ओके देखो जो मैंने डिजाबिलिटी हिसाब से पकई अंगक्षम हिसाब से जो मैंने डिजाबिलिटी हिसाब से पकई जॉब 40% जदि से डिजाबिलिटी प्रकृत अच्छा 40% जमी कम किसी न कर दरकार कहीं डिजाबिलिटी जो 40% तार जोटा भी डिजाबिलिटी थी हाथ खराब हाथ जब 40% कम करूनी तो ही से चेक हो सारा तुमको जॉब मिले ना हेनी। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुमको कहती एलिजिबिलिटी कौन रोचे नेचुराली देखो ए कैंडिडेट मोस्ट बी एंटर 3टा रोचे आहरी भी अच्छी मुझे कही देखो फास्टा ए सिटीजन ऑफ इंडिया देखो इंडियन प्रथम से गोटे इंडियन होता दरकार तापर नेपाल भी होते चलो भूटान भी होते चलो आहरी अच्छी देखो जो मैंने जो 3टा कैंडिडेट रही से चलो बट इंडियन होता दरकार प्रथम कथा। एज देखो एज मुझे कहती एज हूँ 18 रु 25 वर्ष नौ ओके लिखाई 18 रु 25 वर्ष तुम जापर एज रिलैक्सेशन कौन कौन रोचे तुमको मुझे कहीदेक चाहिए एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज अच्छी एससी एसटी जो मैंने रही 5 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी 30 वर्ष पर्यटन पकई पारे जो मैंने ओबीसी रही ओबीसी मान कौन रोचे 3 वर्ष मानने रिलैक्सेशन अच्छी 28 वर्ष पर्यटन से पकई पारे। तापर जो मैंने रही
PWB ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବ 10 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ 13 ବର୍ଷ ଅଧିକା ପକେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକା, ମାନେ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ 50 ବର୍ଷ ହଉଛି ସେମାନେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଓମେନ ମାନେ ରହିଲେ ଦେଖ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଟୋଟାଲ SCC PC ଗୋଟେ ଅଛି, NC ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଅଦର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ। ଓକେ, ରେଗୁଲେସନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଲ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହୁଛି? ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ରଥମ କଥା ରହୁଛି 10ମ ପାସ୍ ଚାକିରି। ଓକେ, 10ମ ପାସ୍ ଯଦି କରିଥିବ ତ ହେଇଯିବ SSC ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ। ଓକେ, ତମେ 10ମ ପାସ୍ କରିଛ ତମେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଯଦି ତମେ କମର୍ସ ବି କରିଛ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ବିକମ୍ ଯଦି କରିଛ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଏଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଅଲଗା କୌଣସି ପଢିଥିଲେ ହେଇପାରିବନି। ବଟ୍ ଯଦି 10ମ ପଢିଛ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ, ଦେଖ ସ୍କିମ୍ ହିସାବରେ କଣ ରହୁଛି? ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ରହୁଛି। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ରେ ତମର କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଜାଣିଥିବନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସବୁ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଦେଖ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ହିସାବରେ ତମର କଣ କଣ ପଡିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଆସିବ ରିଜନିଂ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଇଂଲିଶ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି ଆସିବ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଆସିବ 120। ସବୁଥିରେ ରିଜନିଂ ଆସିବ 30, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 30, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 30, ନମ୍ବର ଅଫ ଆପ୍ଲିଚ୍ୟୁଡ 30। ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ଦେଖ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏହା 30 ଆସିବ, ମାର୍କ ବି ସେଇ 30 ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖା 90 ମିନିଟ୍ର ଏକ୍ସାମ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଟେନସନ ନିଅନି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ତମର ଆଇଡେଣ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ ଗୋଟେ ହବ। ଯଦି ତମର ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇଥିବ, ପାନ କାର୍ଡ ନେଇଥିବ, ଓକେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ସେ ନେଇଥିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଚଳିବ। ଓକେ, ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର କଣ ପଡିବ? ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର ଦେଖ ତମକୁ ମେଲ ଆସିବ, ସେ ମେଲରେ ହିଁ ଥିବ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର କଣ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ତମମାନେ ଜାଣିନେଲ କେମିତି କଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେମିତି କଣ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ପେ ଆନାଉନ୍ସ କେତେ ଆସିବ, ପଇସା ତମର କେତେ ମିଳିବ। ବହୁତ ପିଲା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଡାଉଟ ଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପଇସା ବେସିକ ପେ ହଉଛି 24,000 ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା 24,000 ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 24,000 ମିଳିବ। ବଢିବ ଦେଖ ପ୍ରତି 6 ମାସକୁ 2 ମାସକୁ 3 ମାସକୁ ଥରେ ତମର ବଢିବ, ଆନାଉନ୍ସ ବଢିବ। 840 ଥରେ ବଢିବ, 980, ଟୋଟାଲ ବଢି ବଢି କେତେ ତମର ଦେଖିବ ତ 53,500। ଓକେ, 53,500 ତମର ବଢିବ। ଆନାଉନ୍ସ ସହ ଲାଗିକି ଆସିବ। ଓକେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତମମାନଙ୍କର ମାସକୁ ଇନକମ କରିବ କେତେ 46,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପଇସା ପାଇବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଚାର୍ଜ ଲେଖିବ। ଧର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ, ତମମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜ କେତେ ଲେଖିବ। ଚାର୍ଜ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସିରିଆଲ ନମ୍ବର ହିସାବରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି SC ST PWD EX ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଯୋଉଟା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜ କେତେ ଲାଗିବ? 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ ଲାଗିବ। 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଅଧିକା ନୁହଁ, 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଯୋଉମାନେ SC ST PWD EX ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜେନେରାଲ ପିଲା OBC EWS ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ କେତେ ଲାଗିବ? 450 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ପ୍ଲସ 18% GST। ଓକେ, 450 ଲାଗିବ ତମମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାଫ ରହିଲେ, ଯଦି ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଫି ନାହିଁ, ମାଗଣା ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଫ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲି ଫିଜିକାଲ କେମିତି କଣ ହବ। ଫିଜିକାଲରେ ଦେଖ କୌଣସି ବି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। 572 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସାଲେରୀ ଦବ 46,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦବ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 46,000 ସାଲେରୀ ଦବ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ କଣ ପେ ଆନାଉନ୍ସ ଲାଗିକି ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମମାନେ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ପାଇବ, କମର୍ସ କରିଥିଲେ ଚାକିରି ପାଇବ, ବିକମ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବ। ହେଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏକ୍ସାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।